السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في اللون تلمود، مساء الخير على الجميع، أتمنى أوقات تكونوا بخير وعلى خير. دونك كيما وعدتكم اليوم ندقوا شوية في التدخل تاع جمال بالماضي فيما يخص لا روسيت ماجيك كي ني با ماجيك. على بالكم واش طبقاه بالماضي، حنا ما ماشي مولفين به في الجزائر، خاصة في كرة القدم الجزائرية. سيكو حنايا يريغليو البروبليم غير مومونطانيمون. داكور، دونك المشكلة كانت في صحاب الكوستيمات. ملي بدا الفريق الوطني يدخل في أزمة بسببهم، سبوا الجوارة، شكوا في وطنيتهم، شكوا في انتمائهم، ردوا المشكلة في المناخ، ردوا المشكلة في الأشخاص. والمشكلة هي فيهم هما. الناس اللي قعدوا 4 5 سنين وهما لاعبينها باغيين يلقاو حلول، مي هما باغينها تقعد كيما هكا، باش صحاب الفوتبول باش الناس تاكل خبيزة، باش الناس يقبضوا دي كلوب، يقبضوا ليكيب ناسيونال. وهذا هو اللي صرا. العمل اللي قاموا به، التحطيمي اللي قاموا به لمدة 4 5 سنوات، خلت واحد من البلاطو يروح يقضب ليكيب ناسيونال الجيريان. الناس كانوا يجوا في البلاطو سوا جمال مناد ولا مزيان إيغيل، خلتهم يكونوا دي زادجوان تاع العار. داكور. ما لم يتمكن فعله أصحاب الإرهاب الرياضي، الإرهاب التحليلي. تمكن جمال بالماضي قبل أن يأتي من معرفة تقريبا كيف يمكن حله. باسكو il faut étudier un problème, comprendre لو بوركوا علاش وصلنا لهذاك الموصل. كنت نتكلم انايا في 2015 و 2016 كي كانت الناس تتكلم على الفيستير راح، البروبليم دان ديسيبلين، الناس ما تبغيش تقعد في البنك اكسيتيرا. كنت نقول لو جوار سي توا كي لو ريكادر، لا ديسيبلين دو جروب، لا ريغور وكل شيء انت تطبقها في دونك اللي يكون عندك مدرب ذات شخصيه. داكور باش ولكن لو كان كاع ولا لي لوزيتش، لو كان لو بروبليم ايتي تيلمون بروفون، لو بروبليم ايتي تيلمون بروفون كو يفالي كروفي لابسي. وهذه كروفي لابسي مي قلتها في لي فيديو تاعي السابقه، الناس قالوا لي كيفاش يافي ان لابسي. وي يافي ان لابسي، يافي ان فوسي، كان فوسي كبير بين اللاعبين. دونك يفالي كروفي لابسي، يفالي هضر كيس كي فا با، كيس كي با، واش حاجه اللي راهي مخليه هذا الجروب. والناس يزون يو لو طون دو بارلي اكسيتيرا. دونك لو تيتر تاع هاد لا فيديو اليوم 4 ساعات حل بها الناخب الوطني مشكل 4 سنوات. زعما راني درت معاكم شي 5 سنوات. ومدربي البلاطوهات، مهرجي البلاطوهات 4 سنوات. محلي لا بروف جراو على المحلي، وما سيتي لي بروميي ابري 3 4 موا هو اللي تيراو على المحلي. دونك نخليكم تسمعوا، غادي نسمعكم الناخب الوطني. الناخب الوطني هضر على الماتش تاع بوتسوانا. اون بارونتيز، الناس اللي بغات تدافع على عمروش في وطنيته كاع، لو بروبليم ني با لا. عمروش a été invité à se défendre sur nos médias et il a encore dérapé. لكن الناس اللي تبقى تدافع عليه تبقى تدافع عليه. حنا ما راناش نتهجموا على الشخص، ماناش نتهجموا على واش صرا في المباراة. il a bien dit في nos médias، الناس يمكن تروح تسمعها، باللي سور لا كيسيون تاع لا كونفيرونس دو بريس قال لهم باللي انا ما بغيتش نجي لا كونفيرونس دو بريس باش ما يضحكوش علينا الغاشي. على بالك تجي تدابز، سي اون كونفيرونس دو بريس، ماشي ام ام ا، ماشي كيعيطوا له كومبا درو ولا قال بيت الدابزو ولا. ثانيا سقساوه على لونطرينمون، بوركوا il a été avant retardé retardé باسكو بغا يدرب الناخب الوطني على السبعة. قال له هذاك جا كان عبود تما حدا هذاك تاني عصابه. قال لهم باللي عندي ورقه من البرقيه من لا فيدراسيون تاع البوستوانا اللي عطاونا لو دروا باش ندربوا على السبعة. تسمى عطاونا، ما جيناش صدامين. قال له الاخر انا تاني عندي، وكمل في لافان قال لهم انا حر وديروا على هذاك دونك الى سينيو لو كوتش ناسيونال. دونك كل واحد يوزن، كل واحد شاف مباراة،
كل واحد عنده راي، حنا مراناش هنا باش نفرضوا رؤاكم، مي نعاود نقولها لكم تقبها سو توت لا لين. لو بروبليم سي كو l'occasion qui s'est présentée à Adel Amrouche ou qui peut se présenter à d'autres Algériens qui peuvent يدربوا يعني يكونوا يدربوا فرق افريقيه كي تستقبل الجزائر. مانيش نقول لك عطونا الماتش باسكو الماتش ما تعطيه لي لا نتا لا والو. وش بونس جمال بالماضي في مع جبور قال لهم سي ان تراكنار الى بارلي درات بيدراج. لو سول سوسي سي كو جمال بالماضي n'a pas cité de nom. Et Jamal Amrouche قال له ما جيتش conférence de presse parce que مبغاش يدير لي السلام. Il voulait pas me serrer la main. Dans un autre journal qui est le buteur معروفين يبغوا يماركوا غير الشر. قال لهم باللي ما manqué de respect. Maintenant c'est à vous de voir si Adel Amrouche a manqué de respect pas Jamal Belmadi en ne venant pas à la conférence de presse, mais il a manqué de respect à l'équipe nationale algérienne. هذا ما كان ولا حديث قياس. دونك نسمعكم لي 4 اور. السيد حضر نفسه عام ونص قبل ما يجي الفريق الوطني، تكلم مع اللاعبين 3 سوايع ونص 4 سوايع، حل بها كاع المشاكل باش تعرفوا باللي لو بروبليم ايتي اوتر كو سبورتيف. هذا ما كان. تفضلوا معايا. Vous arrivez à remobiliser un groupe, à donner une vie à un groupe qui se cherchait, qui n'arrive pas à se trouver. Vous redistribuez les cartes avant la Coupe d'Afrique des Nations, et dans le même temps, vous avez les clés. Vous trouvez les clés, les bonnes clés. C'est par l'analyse, c'est par la connaissance des uns et des autres. C'est la question que je me suis toujours posée. Comment il a fait? Parce que le temps ne jouait pas en votre faveur. Je vous ai dit quelque chose de très important, c'est que pendant 1 an et demi, 2 ans, déjà, j'ai toujours suivi tous les joueurs algériens, ceux qui étaient en équipe nationale, ceux qui pouvaient l'être et qui n'y étaient pas. J'ai toujours suivi cette équipe nationale et j'avais toujours cette idée. Savoir déjà, il faut partir du principe que le football, c'est pratiquement tout ce que j'ai. Et en fait, le seul attrait que j'ai réellement pour c'est pas juste un métier, c'est pas quelque chose qu'on aime beaucoup, je vis autour de ça. Je vais pas dire pour ça, mais c'est ça mon environnement numéro 1. J'ai pas de choses qui m'intéressent d'autre que ça. Donc je suis beaucoup dans l'observation des matchs, des joueurs, de l'analyse, de la réflexion. C'est gratuit pour moi de faire ça. Et j'aime faire ça, j'aime cette gymnastique-là. Donc j'ai toujours eu cette fiction à me dire je prends l'équipe nationale, voilà comment ça a été dit. Vous pouvez un jour peut-être interviewer les gens de mon staff qui travaillent déjà avec moi à Douai. Et j'avais toujours cette manière de quand je regardais les matchs, vous savez, voilà ce que je ferais, voilà ce que je ne ferais pas. Donc j'estime que j'avais ce temps d'avance, un travail qui était fait en amont, même si j'avais pas la fonction officielle. Donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai été. Donc premier truc, c'est que السيد عام ونص قبل ما يجي الفريق الوطني a commencé à imaginer ce qu'il pouvait faire dans cette équipe nationale واش يقدر يدير بالنسبه للفريق الوطني، ما هما اختياراته من ناحيه اللاعبين، ما هو يعني qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut apporter à cette équipe nationale. وهذا راه يقولها لك هو، راه يقول لك j'ai pris de l'avance. Voilà pourquoi en un temps record il a pu خوتي صناعه فريق اللي دا كاس افريقيا. ça veut dire ce qu'il fait سي مهنية يعني يقول لك إلى مدى بعيد جدا. كملوا. Rapidement à l'essentiel en arrivant. Même si les changements ils se sont faits rapidement, les changements de joueurs, de groupes, tout ça, même si au début il fallait peut-être partir et donner une chance via un discours, via un fonctionnement. Mais n'oubliez pas, j'ai pris ma fonction d'entraîneur d'un point de vue pragmatique le 8 septembre. Nous allons jouer le 12 septembre contre la nuit. Donc c'est 3 séances d'entraînement, 2 séances à proprement dit réelles. Après on a dessus tout le mois d'octobre, dessus tout le mois de novembre. Donc c'est très peu de temps pour pouvoir travailler. Mais j'avais déjà préparé quelque part tout ça. L'analyse profonde un peu de mon pays, de l'expérience que j'ai eue aussi moi en équipe d'Algérie en tant que joueur. Je savais ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire. Je connaissais les mentalités des joueurs locaux, des joueurs
étrangers, des joueurs étrangers qui évoluent à l'étranger, ceux qui sont nés en France, qui regroupent en majorité, en tout cas une bonne partie maintenant, cette équipe nationale qui a toujours fait en tout cas sur les 15 dernières années. Donc je connais la mentalité, je sais le langage qu'il faut utiliser. Et là je parle pas de la langue, je parle pas de la langue française, je parle du langage. Je vais expliquer un petit peu ça. Je sais les codes, et puisque nous traitons avec de l'humain et avec donc des sentiments, d'un aspect mental, donc c'est là où tout s'est beaucoup opéré, beaucoup. Donc, الحاجة الثانية c'est que il a utilisé son expérience d'ancien international. دونك لعب في الفريق الوطني ويعرف العقليات، يعرف لو لونغاج. ما عرفش كي نقول لكم لونغاج سوني با تكلم بالعربيه مع الناس يفهموا العربيه وتكلم بالفرنسي، سوني با سا. سي كلير كو باش يوصل الميساج لازم تتكلم الناس بما يفهمون، ولكن il te parlait du langage كيفاش انا نفهم لو جوور لوكال ونفهم الجوار اللي جاي، يعني المحترف اللي جاي من الخارج. قال لك جو يوتيليزي، استعملت تجربتي كلاعب. دونك عنده تجربه تاع مدرب قصيره ولكنها ثريه، وزاد الى جملي تو سا، يعني زاد ليكسبيريونس تاعو كاونسيان انترناسيونال. يكوني لي مونتاليتي، يكوني اون بارونتيز خوتي واش صرا، راه عارف واش صرا، راه عارف واش قال، راه عارف واش يقد ينتقدوه. كملوا معايا دوك. جبد على لوكا قديورا، يجبد على لوكا بلايلي، يجبد يفا بارلي تو، يفا تو ريزومي. ما نطولوش فيها هذه، ما تخافوش. Beaucoup comment ils peuvent adhérer, et ceux qui voulaient adhérer, comment ils pouvaient adhérer à ce qu'allait devenir maintenant cette équipe nationale, comment on pouvait prioritairement placer cette équipe nationale, comment donc tous ces éléments ont été, c'est un long travail donc beaucoup de réunions collectives et individuelles, des décisions, prise de décision. Sélectionneur, je dis souvent sélectionneur, c'est quelque part éliminé, donc c'est peut-être cru comme ça, mais c'est ça qu'il faut faire. À un moment donné, quand les choses ont été dites, quand les choses ont été bien expliquées, individuellement, collectivement, on adhère, on sent que certains peuvent adhérer et que d'autres ne peuvent pas adhérer, et des décisions qui sont prises, elles sont fortes, qui peuvent, où on est pratiquement en borderline, à la limite, parce que voilà, il y a des choses il y a des relations entre joueurs, il y a beaucoup d'éléments qui font que des fois ça peut être risqué, mais il faut prendre des risques. Donc ça c'est la première grosse partie, être à l'écoute du groupe. Je vais vous donner une anecdote pour pouvoir imaginer, parce que des fois je sais qu'on ne comprend pas tout ce que je dis, pourtant j'essaie d'être précis, mais voilà, peut-être la langue, peut-être tout ça. Je fais une réunion dès le premier jour ou le deuxième jour, quand je vois l'ensemble du groupe, donc le 8 septembre, le 9 septembre, c'était la date qui fait à peu près. Et on a parlé avec les joueurs après le repas, après le dîner, et je pense que c'était une réunion qui a été très importante et qui a été pratiquement la rampe de lancement, le début vraiment du travail qu'on allait mettre en place. On a discuté à peu près 4 heures. 4 heures où ils ont discuté 4 heures, les joueurs. En tout cas à peu près 3h45, donc je me suis permis 15 minutes d'intervention sur la fin. 3h45 où ils ont tout déballé. L'idée du truc, c'était de vraiment qu'on déballe tout. Donc on déballe, c'était comme quand on va voir le psychologue, et une thérapie de groupe. Réellement une thérapie de groupe, parce que à ce moment-là on a entendu des choses qui dépassent l'entendement. On les a poussés à ça, on a été attentifs à ça, ils ont vu qu'ils pouvaient, c'est pour ça que je ne pourrais pas dévoiler tout ce qui a été dit évidemment, mais vous comprendrez certaines choses, vous pouvez imaginer. Donc, et on se dit à ce moment-là, comment peut-on commencer à prendre ses fonctions sans écouter ça? C'est tellement profond, c'est impossible de travailler si on ne règle pas ça, si on n'entend pas ça, et qu'on est à l'écoute, et qu'après, en fonction de ça, eh ben, il y a d'un coup, même si on a déjà une trame de travail, et c'est dans cette trame de travail justement, il est inclus d'entendre et d'être à l'écoute de ce groupe, et par rapport à ça, nous avons plusieurs manières de procéder. Donc il y a eu un énorme travail d'écoute, donc un travail psychologique, qui a un rapport vraiment directement avec la résultante et avec cet l'esprit de groupe, et
finalement, in fine, les résultats, est-ce que vous êtes en train de dire cette bonne dynamique ou ces matchs, ces bons matchs, cette compétition qu'on a gagnée et cette période d'invincibilité. D'abord être à l'écoute de ce groupe-là et entendre les choses. Et je me dis, à ce moment-là, quand on termine, j'avais l'ensemble de mon staff. Aziz Bourras avait déjà travaillé avec eux, il avait l'impression de commencer à travailler avec eux. Il avait travaillé à peu près une petite année, je pense, au RUC. Il avait eu des matchs d'éliminatoires de Coupe du Monde, il avait eu plusieurs matchs, et il avait l'impression de les entendre pour la première fois. Le reste de mon staff a été, pour certains, pratiquement choqué, parce qu'il y en a qui évoluent en France, Serge Romano, une problématique qui était en équipe nationale qui lui n'avait jamais entendu dans son expérience, alors qu'il était un joueur qui a joué longtemps en première division française, qui a été entraîneur aussi. C'est une problématique qu'il ne connaissait pas. Certaines choses, oui, étaient communes à ce qu'on peut trouver en France, les problématiques du groupe en France, mais d'autres qui dépassaient ça. Et à ce moment-là, on s'est tous dit, on a laissé sortir le groupe, après les avoir écoutés, pas prendre je vous ai dit, même pas un quart d'heure d'intervention pour moi. En gros, leur dire, je vous ai bien entendu, bien écouté, vous pouvez aller dormir maintenant. Et nous, on est resté encore à peu près 2 heures à discuter et entendre. Et pour certains, être choqués, pratiquement choqués de ce qui a pu être entendu ce jour-là. Et surtout, comme conclusion, on a eu de se dire comment ne pas avoir écouté ce groupe, parce que avant même de soigner, et si on peut parler comme ça, ces termes-là, soigner ce groupe qui était, comme vous avez dit, au fond du trou, il faut d'abord diagnostiquer. Donc pour diagnostiquer, il faut entendre, puisque c'est les acteurs principaux. Donc on s'est dit justement ça. Quand on a vu la profondeur des problèmes, on s'est dit comment ça n'a jamais été fait. En tous les cas, sûr de la période Aziz Bourras et trucs, puisqu'il était avec eux, et surtout la connaissance que j'ai des entraîneurs, je sais que c'est pas Likens. J'ai travaillé avec Likens, donc je prononce Likens, c'est pas Likens qui fait ça, c'est pas Caras qui a fait ça, mais il y a un problème de langage, de langue plutôt. C'est pas Razevac, gros problème de langue aussi. Moi, je parle que des derniers. Je sais que Madja n'a pas fait ça parce qu'il y a eu Aziz Bourras qui était avec lui. Donc déjà on peut enlever tout ce temps avec ces gens-là. On se dit impossible d'avancer si tu ne diagnostiques pas entre guillemets la maladie. Donc impossible d'avancer وكان ما تفوتش على هذا على la thérapie de groupe. Il a cité un exemple, le coach Belmadi, un psychanalyste fait des thérapies, un psychologue fait des thérapies. وقال لكم باللي aucun sélectionneur مور غوركيف وروح ما بري لي جوار ودخلهم وهضر معاهم انديفيدوالمون واحد وكوليكتيفمون، يعني جمعهم كاع باش يكروفيو لابسي، باش يديبالتو، باش نعرفوا المشكل وين راه باش نداووه. لكان مشكل تاع لوكال ولا محترف يعني جاي من الخارج لو كان حلوها. لو كان مشكل تاع لي زيغو لو كان حلوها. لو كان مشكل تاع ديسيبلين لو كان حلوها. ولكن على كونيسونس دو كوتش بالماضي اللي جمع اللاعبين اوكان سيليكسيونور مور غوركيف سوا ليكنس راجيفاك الكاراز سورتو مدرب البلاطوهات ما جاو. بورطون الناس كانت تجي وتقول لك انا عندي الحل، عندي لا باغيت ماجيك. ربح ماجر كي جا قال لهم نجيبوا كاع نلعبوا لي لوكو ونجيبوا لي ميور برو ونديروهم في الفرقه. alors que c'était pas ça le souci. الكاراز كان يسمع الفيدراسيون وبروحه هو ما يعرفش لي جوار. راجيفاك شحال قعد نص نهار وراح. ليكنس جا en tant que pompier. Les gens qui connaissaient vraiment les joueurs, c'était Alilozic, c'était Gourcuff, اللي كان chaque fois يماركيو لي جوار لا تشفاو يروحوا يجريو ويساندوه وما بغاوهش يمشي. دونك راه يقول الناخب الوطني لا روسيت اي فاسيل avant de soigner un mal ولا des maux، يعني امراض ولا حاجه خاصك تعرف المرض هذاك شواله. Le médecin, pour délivrer une ordonnance, il doit savoir si tu as une grippe, si tu as une angine, si tu as مانيش عارف واش، باش يقد يعطيك l'antibiotique ولا يعطيك الدواء اللي يناسب المرض تاعك. دونك
جمال بلماضي avant de tout commencer la première séance تاعو شاف قبل وسمع وكانت عنده اون ايدي وكان عارف وجاي باش كي يقضب ليكيب ناسيونال لا بروميير شوز ا فير سيتي ديكوتي لي جوار 4 اور سمعهم لي جوار هضر ربع ساعه بقاو ساعتين من بعد و ils ont pris les décisions nécessaires. Celui qui a été écarté, celui qui a été confirmé, personne n'est blacklisté. واحد اللي إلا دار في المستقبل القريب مرحبا به. Les gens qui ont adhéré, les gens اللي كمدوا الأجراح بقاو مع الفريق الوطني، الناس اللي اندمجوا مع قدوم جمال بلماضي. Tout ça avec le travail technico-tactique, ça veut dire le sélectionneur. وهذه كنت نتكلم عليها منذ أكثر من 3-4 سنوات. كنت نقول لكم لومبيريك ما بقاتش بلاصتو، سوا ان لومبيريك ويجيب 12 معاه ويقسم الخدمة. Mais l'empirique dictateur ne peut jamais réussir parce qu'il est révolu. Les techniques تبدلوا، طريقة التدريب تبدلوا. Maintenant dans les brevets d'entraîneur كل شيء راه كاينة la psychologie du groupe. Voilà ce que vient de faire Jamal Belmadi. Le quotient émotionnel, le quotient intellectuel ou le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, فاش تتعامل انت وتخدم مع الغاشي لقاو باللي il y a des études qui ont été faites وين يقول لك الناس اللي عندهم الكوسيون انتليكتوال كاين نسبه منهم ما تنجحش. pourquoi parce que ما يقدش يخدم. c'est comme le vivre ensemble, le vivre en communauté. واحد اللي ما يقدش يفرض على نفسه ولا يندمج مع مجموعه، c'est pas le quotient d'excellence qui peuvent le faire réussir. Voilà ce qu'a fait exactement le coach Jamal Belmadi. أدرس المشكل، قلع il a identifié le mal et il a combattu et éradiqué le mal. وراكم تشوفوا الشيء هذا راه جلي واضح. الناس راهي تريح بنكو ما كاش مشكل، الناس راهي ما تلعبش مع الفريق الوطني وما كاش مشكل، الناس ما باش يستدعيوها ويعاودوا يستدعيوها، ودائما تتوحش لومبيونس تاع الفريق الوطني، تتوحش هذاك التلاحم الأخوة. الناس راهي تقصر وتزعق. إلاج دو لاس إلي سيفير، يعني يعرف وانت يتكلم ويعرف وانت يكون صارم ويعرف وانت يسمع للاعبين. خوتي الوصفة ما راهيش سحرية، الوصفة هي كفاءة. الناس اللي عندهم كفاءة في الدومين تاعهم ils appliquent dans d'autres domaines les mêmes trucs économiquement, etc. Il y a des audits qui sont faits pour détecter réellement est-ce que le problème est financier ou le problème est d'ordre de compétences, etc. وهذا الشيء رانا نتكلموا عليه. دونك يا موالي الكوستيمات والمهرجين ما لقيتوش حل وعمركم ما تلقاو حل، باسكو نتوما ماشي قاريين، نتوما ماشي كومبيتون، نتوما تحليلاتكم منحلة. الناس اللي تقول لك اطار جزائري هذوك خارج الاطار الجزائري. بسلم عليكم بزاف، استفادوا سمعوها مليح. انا سمعتها والله، جي كوتي سا جو بونس 4 ou 5 fois son intervention tout نطفي كلش ونسمع. انسان يعرف مهنته، انسان عرف من بدا وعرف وين باغي يوصل وراه وصل لها. ساندوا هذا الكوتش، تمتعوا بالاستماع الى تبريراته، الى طرق عمله. شيء ماشي عجيب، ولكن شيء عجيب بالنسبه يعني للكره الجزائريه. شيء جديد وعجيب بالنسبه للكره الجزائريه. يا زول في اللون، الى بروشين، سلام.